Okay, I would like to praise God our Father and His Son Jesus Christ for this opportunity. Baik, saudaraku dalam Tuhan, saya hendak memuji Allah Bapa dan Anaknya atas kesempatan ini. I would like to speak to you today, friends, about the coming test and how we can overcome or triumph in these last days. Pada sahabat ini saya hendak menyampaikan pekabaran yang berjudul ujian yang akan datang dan bagaimana kita menang. But before I do, I would like us to pray. Dan sebelumnya mari kita kembali berdoa. Father in heaven, Bapa kami yang di sorga, I humbly submit to you my words. dengan penuh kerendahan hati hamba-Mu menyerahkan perkataan-perkataan hamba-Mu. That my words will be a channel of blessing to your people who are listening. Kiranya perkataan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan. I pray for your Holy Spirit to stay with us. Hamba-Mu berdoa agar kiranya Roh Kudus-Mu beserta kami. In the name of your Son, Jesus Christ. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amen. Amin. I would like to begin this with the word of God mentioning Romans chapter 15, verse 4. Kita mulai pekabaran kita dengan membaca Roma 15 ayat 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. The word of God tells us what will happen in the future and that it is true. Firman Tuhan menyatakan kepada kita apa yang akan terjadi di masa mendatang dan itu benar. I would like to share with you from the book of Stephen N. Haskell. The book is entitled The Story of Daniel the Prophet. Saya hendak membagikan pekabaran dari buku yang ditulis oleh Stephen Haskell yang berjudul Nabi Daniel. Because what is happening in the past will happen in the future. Sebab apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi kembali di masa mendatang. I quote from page 44, Babylon was not only the greatest and most powerful government in the days of Nebuchadnezzar, but it was a symbol of earthly governments of all time. Dalam halaman 44 dituliskan di sana, Babylon bukan hanya pemerintahan terbesar dan terkuat di zaman Nebukadnezar, tetapi juga merupakan simbol pemerintahan dunia sepanjang masa. And for that reason, we have the record as given in the 3rd chapter of Daniel. Dan untuk alasan itu, kita memiliki catatan sebagaimana yang diberikan dalam Daniel pasal 3. As a king, he had the perfect right to call his subjects together. As subjects, it was the duty of those who were called to obey. Sebagai seorang raja, dia memiliki hak sepenuhnya untuk menyatukan rakyatnya. Sebagai rakyat adalah tugas mereka yang dipanggil untuk taat. You know, man today had changed the commandments of God. Kita tahu bahwa manusia saat ini telah mengubah hukum Allah. Just recently, the COP27, which was held in Egypt, Mount Sinai, they call it, just published the 10 commandments to save planet Earth. Baru-baru ini terjadi pertemuan COP yang ke-27 yang dilaksanakan di Mesir, dan mereka naik ke Gunung Sinai dan membuat 10 hukum agar memelihara iklim dunia ini. Just like in the time of Babylon of old, now the United Nations would like to form the new world order so that everybody will follow what they would like us to do. Sebagaimana di zaman Babylon, demikian juga dengan PBB saat ini, membuat sesuatu agar kita melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu pemerintahan dunia yang baru. So we are being called, just like there is a one world order, we are going to be called to worship one.
Jadi mereka mengarahkan kepada kita adanya sistem pemerintahan yang satu, yang akan menyembah satu juga. But that one is a false God because that one is three in one. Tetapi yang disembah yang satu itu adalah Allah yang palsu, sebab Allah yang palsu itu adalah tiga tapi satu. The question today, beloved, is that who should we obey? The law of God or the law of man? Pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah apakah kita menuruti akan hukum Allah atau hukum manusia? You see, if the law of God, of the law of man contradicts the law of God, then we would rather obey God rather than man. Dan jika hukum manusia bertentangan dengan hukum Allah, adalah lebih baik bagi kita untuk menuruti Allah daripada manusia. But as Christians, we are told in Titus chapter 3, verse 1, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Tetapi sebagai orang Kristen, kepada kita dinasihatkan dalam Titus 3 ayat 1 yang berkata, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. As we are living in these last days, we are also asked by the word of God to be respectful of the law. But if the law will contradict our conscience, then we must not obey the law of the land. Di zaman akhir ini, kita dihimbau untuk menurut kepada pemerintah atau penguasa. Tetapi jika hukum yang berlaku bertentangan dengan Allah, maka kita tidak perlu menurut akan kepada pemerintah ataupun penguasa yang tidak selaras dengan hukum Allah tersebut. Let us now read Daniel chapter 3, verse 5. We know the story about the three Hebrews. Then I would like to read that at the time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music. You fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Sehubungan hal itu, kita akan lihat bagaimana pengalaman 3 orang Yahudi yang tercatat dalam Daniel 3 ayat 5 dikatakan, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. You see, friends, music will play a big role in these last days. Saudaraku dalam Tuhan, musik mempunyai peranan besar dalam zaman akhir ini. The music that we are listening to today will affect our desire to obey God or to obey man. Musik-musik yang kita dengar di zaman akhir ini akan mempengaruhi kita, apakah kita mau menurut kepada Allah atau menurut kepada manusia. I would like to remind you that the greatest musician who ever lived is Lucifer. Saya hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa musisi terbesar adalah Lucifer. I would like to appeal to our young people and to their families to be careful of what we are listening, because it will prompt us to receive false doctrines. Saya menghimbau kepada orang-orang muda dan juga keluarganya untuk hati-hati dengan apa yang kita dengar, sebab itu dapat menuntun kita kepada ajaran yang salah. When I was serving the Seventh-day Adventist Church as a worker, I would be so respectful of the hymnal called Holy, Holy, Holy. Pada waktu saya masih melayani di gereja, saya sangat menghormati akan suatu pujian yang berjudul Suci, Suci, Suci. But at the end of the verse, it says Holy Trinity. Tetapi pada akhir daripada ayat tersebut atau lagu tersebut dikatakan ada pujian terhadap Trinitas. Before, I was not aware of the message of the song. It was so holy and solemn in my heart.
Sebelumnya saya tidak sadar karena saya merasa lagu itu kudus dan hikmat dalam hati saya. But the word Trinity is full of false teaching that I blindly embrace. Tetapi doktrin Trinitas yang penuh dengan ajaran yang salah telah menguasai hati saya. You see how music sets us up for worship. Kita bisa lihat bagaimana musik itu menyiapkan kita untuk penyembahan. You might be asking, Brother Mark, what about contemporary Christian music? Mungkin ada yang bertanya, Saudara Mark, bagaimana dengan musik-musik kontemporer? I don't want to offend anybody of you, but if the truthful offend, please have mercy, O Lord. Dan saya tidak hendak menyakiti perasaan saudara, tapi saya harus menyampaikan dan mohon maaf bila mana saya harus menyampaikan. Friends, be careful of the rhythm, the beat, and the lyrics of the music you're listening to or singing. Saudaraku dalam Tuhan, hati-hati terhadap ritme, kemudian beatnya dan juga liriknya dari lagu-lagu yang kita dengarkan. Because the music that we're listening is the language of the soul. Sebab musik yang kita dengarkan adalah bahasa daripada jiwa kita. You know, when I was serving our church, the Seventh-day Adventist churches, I would be asked by my leaders to have this music play, the contemporary music. Pada waktu saya melayani di gereja Advent, para pemimpin gereja meminta saya untuk memainkan lagu-lagu kontemporer ini. And now I realize I have led my people astray because of the music that I allowed to play in the worship service. Dan sekarang saya sadar bahwa saya telah menuntun orang menjauh, menuntun orang kepada kesesatan dari musik-musik yang dimainkan. Let us not be conformed or let us not follow the world. Let us be different from the world. Karenanya jangan kita ikut dunia, kita harus berbeda dengan dunia. Daniel chapter 3 verse 6 continues, and whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. Daniel 3:6 berkata, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Stephen Haskell continues to say, while it was in harmony with worldly government, it was not, however, according to the principles of the heavenly government. Hence, it is that again, in the person of the Babylonian king, Satan is challenging the government of God. Dalam halaman 45, Stephen Haskell melanjutkan, meskipun selaras dengan pemerintahan duniawi, namun tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan sorgawi. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam pribadi Raja Babel, setan menantang pemerintahan Allah. When Lucifer and his angels refused to bow before the throne of God, the Father did not destroy them. They were permitted to live until death should come as a result of the course they pursued. Dilanjutkan dalam halaman 45-46, ketika Lucifer dan para malaikatnya menolak untuk bersujud di hadapan tahta Allah, Bapa tidak menghancurkan mereka. Mereka diizinkan untuk hidup sampai kematian datang sebagai akibat dari jalan yang mereka tempuh. The Spirit of God and the spirit of Satan are different. Roh Allah dan roh setan berbeda. It is represented by the action of King Nebuchadnezzar. Hal itu dinyatakan dalam apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. I continue to read from the story of Daniel the prophet, page 46. The Babylonian king, however, threatened utter destruction to all who refuse to worship his golden image. The motive power in the heavenly government is love. Dikatakan dalam halaman 46,
Akan tetapi Raja Babilonia mengancam kehancuran total bagi semua orang yang menolak untuk menyembah patung emasnya. Kekuatan motif dalam pemerintahan sorgawi adalah kasih. Human power, when exercised, becomes tyranny. All tyranny is a repetition of the Babylonian principles. We sometimes call it papal. It is likewise Babylonian. Kekuatan manusia ketika dilaksanakan menjadi kezaliman. Semua tirani adalah pengulangan dari prinsip Babilonia. Kita terkadang menyebutnya kepausan. Itu juga Babilonia. The reason why the man of sin or the papal system is called a son of perdition is because the papal system follows the character of Satan, exalting self. Alasan kenapa kepausan disebut manusia berdosa, oleh karena sistem kepausan mengikuti sistemnya setan, yang mana meninggikan diri sendiri. The commandments of God is to destroy selfishness so that there will be no selfish people when they obey God and in heaven. Tujuan daripada hukum Allah adalah untuk menghapuskan atau meniadakan kepentingan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri tidak ada di sorga nantinya. It continues, when the civil powers enforces worship of any sort, be that worship true or false in itself, to obey is idolatry. Dilanjutkan dalam halaman 46, ketika kekuasaan sipil memaksakan penyembahan dalam bentuk apapun, entah penyembahan itu sendiri benar atau salah, menaatinya adalah penyembahan berhala. The command must be backed by some form of punishment, a fiery furnace, and the conscience of man is no longer free from a civil standpoint. Such legislation is tyranny. Look at from a religious point of view, it is persecution. Perintah tersebut harus didukung oleh suatu bentuk hukuman, dapur yang menyala-nyala, dan hati nurani manusia tidak lagi bebas. Dari sudut pandang sipil, undang-undang semacam itu adalah kezaliman. Dilihat dari sudut pandang agama, itu adalah penganiayaan. You see, beloved, God does not force our free will to worship Him. Saudaraku dalam Tuhan, Allah tidak memaksakan kerelaan kita untuk menyembah Dia. But there will be a time soon that worship will be enforced by law and punishment. Tapi tidak akan lama lagi bahwa penyembahan itu akan dipaksakan oleh hukum dan juga kekuasaan. This is the work of Satan uniting the world to worship their gods. Itu adalah upaya setan untuk menyatukan dunia agar menyembah ilah mereka. The controversy was not between man and Satan, but between Christ and Satan. And eternal principles were at stake. Men were actors in the contest. They could stand as witnesses either for Christ or for Satan in this time of decision. Dalam halaman 48 dikatakan, pertentangan itu bukan antara manusia dan setan, tetapi antara Kristus dan setan. Dan prinsip-prinsip kekal dipertaruhkan. Manusia adalah aktor dalam kontes. Mereka dapat berdiri sebagai saksi apakah untuk Kristus atau untuk setan pada masa pengambilan keputusan ini. Would they allow an unsanctified emotion to have possession of their lives and compromise their faith? Akankah mereka membiarkan emosi yang tidak dikuduskan menguasai hidup mereka dan mengkompromikan iman mereka? Unsanctified emotion, that is where music is playing to destroy the souls of man. Emosi yang tidak dikuduskan inilah yang dipengaruhi oleh musik, yang mana bertujuan untuk menghancurkan jiwa manusia. Beloved, let us not allow our unsanctified emotion to make a decision to obey God or not.
Saudaraku dalam Tuhan, jangan sampai emosi kita yang tidak dikuduskan ini mengambil keputusan apakah menyembah Allah atau tidak. Let us allow principle of to the law and to the testimony. If they speak not according to these words, it is because there is no light in them. Biarlah keputusan kita berdasarkan hukum dan kesaksian, bahwa bila mana tidak ada terang di dalamnya, maka kita jangan ikut. Ya. What could the religion be worth which admitted of compromise? What can any religion be worth if it does not teach loyalty to God of heaven? Dikatakan dalam halaman 48, apa harga sebuah agama yang mengakui kompromi? Apa harga agama apapun yang jika tidak mengajarkan kesetiaan kepada Allah di sorga? What is there of any real value in the world, especially when on the very borders of eternity, unless it be God's acknowledgement of us as His children? Apakah ada nilai nyata di dunia ini, khususnya ketika berada di perbatasan kekekalan, kecuali jika itu adalah pengakuan Allah atas kita sebagai anak-anaknya? Daniel chapter 3, verses 16 to 18, it says, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Lalu Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. For many years of my life as an Adventist, I never realized that I was wrong until this year. Selama dalam hidup saya bertahun-tahun sebagai orang Advent, saya tidak pernah sadar hingga pada tahun ini. When I started to realize that I was wrong and I saw the light, I said to the Lord, "O Lord, have mercy on me that I have been worshiping or serving a false god." Pada waktu saya sadar bahwa saya telah menyembah dan melayani Allah yang benar, saya mohon ampun kepada Allah. It changed me completely that I felt like I have to repent and call upon the mercy of God. Hal itu mengubahkan saya dan saya memohon keampunan memohon keampunan akan apa yang telah saya lakukan selama ini kepada Allah. And I decided, Lord, even though I will not get my old position or job or salary or benefit or anything that I have received before, I will serve you with all my heart. Dan saya berkeputusan bahwa meskipun saya tidak dapatkan kembali pekerjaan saya sebelumnya, gaji sebelumnya dan semua keuntungan-keuntungannya, saya akan tetap melayani Engkau ya Bapa. Even if my family and friends will disown me and criticize me and subject me to pressure, I would like to give my whole being and heart to you, the one true God the Father, and to your Son, Jesus Christ. Saya telah berjanji kepada Bapa dan anaknya untuk menyerahkan hidup saya untuk melayani mereka. Meskipun keluarga, sahabat telah meninggalkan saya dan bahkan mungkin menindas.
because I don't want to dishonor your commandment that there is only one God. Thou shalt have no other gods before me, says the first commandment in Exodus chapter 20, verse 3. Sebab saya tidak mau melanggar akan hukummu yang pertama dalam Keluaran 20 ayat 3 bahwa tidak ada ilah lain di hadapanku, hanya satu Allah. If the Sabbath is the fourth or the heart of the commandment, the first commandment is the head of the commandments of God. Dan jika hukum keempat adalah jantung daripada 10 hukum, maka hukum yang pertama adalah kepalanya. Even if my church, my former church, the Seventh-day Adventists, will disown me and reject me, I will still serve the one true God and His Son. Dan meskipun gereja saya yang sebelumnya memberhentikan saya dan tidak menggunakan saya tetap akan melayani dan menyembah Allah yang benar. The three Hebrews decided not to serve other gods other than Jehovah Yahweh. Dan 3 orang Ibrani ini telah memutuskan tidak akan menyembah ilah lain kecuali Allah Bapa, yaitu Jehovah Yahweh. They were subjected to punishment, the fiery furnace. Mereka akhirnya dihukum untuk dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Stephen Haskell continues in page 48, the king was angry. His proud spirit could not tolerate this refusal to obey his decree. He ordered that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Dilanjutkan dalam halaman 48, Raja marah. Rohnya yang sombong tidak dapat mentolerir penolakan untuk mematuhi keputusannya ini. Dia memerintahkan agar perapian dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. And that the most mighty man of his army bind these 3 Hebrews and throw them into the fire. This was done, but God in this act began to vindicate His faithful children. Dan bahwa orang-orang yang paling perkasa dari pasukannya mengikat ketiga orang Ibrani ini dan melemparkan mereka ke dalam api. Ini telah dilakukan, tetapi Allah dalam tindakan ini mulai membela anak-anaknya yang setia. You see, my friends, when I received the message this year, I lost many families and friends. Saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana saya menerima pekabaran ini tahun ini, saya banyak kehilangan saudara dan keluarga. There might be people who would like to hate me because I have become an offshoot. Banyak yang membenci saya karena menganggap saya sebagai offshoot. There are those people who wants me to fail in my ministry. Banyak yang menginginkan untuk saya gagal dalam pelayanan ini. But just like Shadrach, Meshach, and Abednego, if I am faithful, they were faithful, God will vindicate them and God will vindicate me. Tetapi sebagaimana Sadrak, Meshach, dan Abednego yang tetap setia dan Allah bela mereka, demikian juga Allah bela saya. My task, loving friends, is for me to be faithful until death. Tugas kita adalah untuk tetap setia hingga kematian menimpa. And I speak this from my heart. Dan saya sampaikan ini dari dalam hati saya. I know the message we bear is not so easy because Satan would like to destroy the message and also destroy us. Saya tahu dalam mengabarkan kebenaran ini tidak mudah, sebab setan berusaha untuk menghancurkan pekabaran ini dan menghancurkan kita. But God is powerful. Tetapi Allah Maha Kuasa. God defeated Satan long before. Allah telah kalahkan setan jauh sebelumnya. If God is with us, who can be against us? Jika Allah beserta kita, siapakah lawan kita? So I preach to the world, the Antichrist who denied the Son of God is the Bishop of Rome. Jadi saya mengkhotbahkan kepada dunia bahwa Antikristus itu adalah bishop dari Roma. That Rome had infiltrated the Seventh-day Adventist Church
to install its own God, the Trinity. Dan bishop dari Roma ini menyusup ke dalam gereja Advent untuk mengajarkan doktrinnya, yaitu Trinitas. That the devil is so angry at the people of God that he deceived them, giving them worldly Christian music. Dan setan hendak menghancurkan umat Allah dengan cara memasukkan musik-musik Kristen. That Satan allowed them to be conformed to the world or seduce them to conform to the world by their dresses. Setan juga menggoda umat-umat Allah agar serupa dengan dunia melalui pakaian. So those remnant people of God will not be different to the worldly people of Satan. Sehingga pada akhirnya umat-umat Allah tidak ada bedanya dengan umat-umat setan. Friends, if you will stay faithful to the Lord God, Jehovah and His Son, God will vindicate you. Saudaraku dalam Tuhan, jika kita setia kepada Allah Bapa, Jehovah, dan kepada anaknya, maka Dia akan membela kita. You may not be well received, you might be rejected. Kita mungkin tidak dapat diterima di mana-mana, bahkan kita ditolak. But God will be faithful and will uphold you. Tetapi Allah setia dan akan meneguhkan kita. How to triumph, first lesson. Bagaimana cara menang? Bagian pertama. You see, the story of Daniel is important for us. According to this book, page 50, it says, and I quote, Jews in the court of Babylon, and in remembrance of his vision, Daniel and his companions had ever sought to bring before the king, the princes, and the wise men of Babylon a knowledge of the true God. Pekabaran tentang Daniel sangat penting dan itu sebabnya kita lanjutkan dalam halaman 50. Yahudi di pelataran Babel dan sebagai peringatan dari penglihatannya. Daniel dan teman-temannya pernah berusaha untuk membawa ke hadapan raja, para pembesar, dan orang-orang bijak Babel suatu pengetahuan tentang Allah yang benar. You see, friends, this is how we triumph. We worship the God of the Bible, not the God of the world. Inilah cara kita untuk menang, saudaraku dalam Tuhan, yaitu kita menyembah Allah yang benar dan bukan Allahnya dunia. He is a God of love. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. I remember my prayers before that I may know God, and God indeed revealed himself that he is the God of the Bible to me this year. Jadi pernah dahulu saya berdoa untuk mengenal Allah dan benar pada akhirnya dia menyatakan dirinya tahun ini sehingga saya mengenal Allah yang benar, Allah Alkitab. As a one true God believer, the only true God, there is none like him. There is no one like him. He is the sovereign of all the world, of all the universe. Allah yang benar ini adalah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada yang lain selain Dia, dan Dia adalah penguasa alam semesta. Let us not be unsanctified in our emotions by listening to both secular, worldly, and even corrupted Christian music. I'm not saying all music. I'm saying corrupted Christian contemporary music. Janganlah kembali kita diingatkan membuat keputusan berdasarkan emosi kita yang tidak dikuduskan, yang dipengaruhi oleh musik-musik dunia dan juga musik-musik Kristen yang telah dirusak. If we are sons and daughters of the one true God, let us be careful in exposing ourselves by clothing ourselves modestly, healthy, and appropriately. Dan sebagaimana anak-anak daripada satu-satunya Allah yang benar, biarlah kita menampilkan diri kita dengan pakaian yang benar dan sopan dan sehat. As a child of the living God, let us deal honestly and with integrity. Dan sebagai anak-anak Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, biarlah kita berinteraksi dengan integritas dan kejujuran. Wherever we go, in our schools,
our offices, in wherever we go, tell people about the one true God in some way in our conversations. Di mana saja kita berada, dalam sekolah, dalam pekerjaan, tetap berusaha untuk menyatakan tentang satu-satunya Allah yang benar dalam setiap pembicaraan kita. Be a witness of the true knowledge of God. This is what the Jews did in the land of idolatry in Babylon. Biarlah kita mengenal Allah yang benar dan menyatakannya, sebab inilah teladan daripada kehidupan orang-orang muda Yahudi di Babel. When you honor God by your words and your actions, God will honor you. Bila mana kita menghormati Allah melalui perkataan dan perbuatan kita, Allah menghormati kita. People may not see your good works, but God the Father sees your good works. Orang mungkin tidak melihat perbuatan baik kita, tetapi Allah Bapa di sorga melihatnya. When I embraced this truth, my life had been changed and my ministry had been changed. Pada waktu saya menerima kebenaran ini, hidup saya berubah, pelayanan saya juga berubah. I feel the joy of being forgiven by a loving Father who gave his Son to die for me. Saya merasakan sukacita atas pengampunan yang diberikan Bapa oleh kematian anaknya. This message has transformed me from being a proud and boastful, envious, jealous person to a person that is willing to learn from God and from his people. Kebenaran ini mengubahkan saya dari orang yang tadinya sombong dan penuh kebanggaan, yang cemburu dan iri, kepada orang yang rendah dan mau melayani. Do not be ashamed of telling people about the God that you serve, the God that you love, and the God who called you from darkness to light. Jangan sungkan untuk menyampaikan kebenaran tentang Allah yang kita sembah, Allah yang kita kasihi, yang kita layani. You know, I like the spirit of Brother Wilmore. He is very gracious to me, and I also love his channel, even though I don't read Indonesian, or I could see and feel the spirit that he loves the Lord God and his Son Jesus Christ, and that his channel is John 17 verse 3, the verse that transformed my life. Saya senang dengan channel YouTube Saudara Wilmore yang meskipun saya tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi saya bisa rasakan rohnya, semangatnya akan kasihnya kepada Allah Bapa. Yang mana channel tersebut disebut Yohanes 17 ayat 3, yang mana ayat itulah yang mengubahkan hidup saya. Forgive me, I don't want to exalt Brother Wilmore, but I'm just speaking the truth that he has been so gracious to me. So when we exchange our text, it's always with the I don't know how you call it, emoji of love, and it's just the feeling is loving because we serve the same loving God. Ya, mohon maaf, saya bukan mau mengangkat-angkat Saudara Wilmore, tapi oleh karena perhatiannya kepada saya, dan kami selalu berbagi emoji hati kasih, sebab kami dua melayani Allah yang penuh kasih. It seems that if you do not understand the context, you will think like we are David and Jonathan. Ya, dan jika saudara sekalian tidak memahami konteksnya, kami dua seperti Daud dan Yonatan. Because that is the power when we all believe that God is a loving God, we become loving children. Sebab demikianlah bila mana kita menyembah Allah yang penuh kasih, kita menjadi anak-anaknya yang saling mengasihi. I'm not saying I'm perfect yet. I'm learning. I'm growing, and I could receive now corrections. I could receive truth without being offended. Saya tidak menyatakan saya sempurna, tapi saya masih belajar dan saya siap menerima perbaikan, apalagi dalam kebenaran, sebab saya rela untuk menerimanya. When someone tries to reprove or correct us, friends, our attitude should be like Jesus. Saudaraku dalam Tuhan, bila mana ada orang mau memperbaiki atau membantu kita, kita harus punya sikap seperti Yesus. Jesus lovingly responds to every question and counter the argument by his life.
Yesus dengan penuh kasih menjawab setiap pertanyaan dan menghadapi semua argumen melalui kehidupannya. You know, when I started teaching my wife about the one true God, both of us were transformed. Pada waktu saya mengajarkan kebenaran Allah yang benar ini kepada istri saya, kami berdua mengalami perubahan. As you could, if you have read some of my blogs, I have been unemployed for 5 years, and I don't know how I could continue because of my faith. And so I rely on what God could do for me. Dan bila mana saudara sekalian membaca blog saya ada bersaksi di sana bahwa saya tidak bekerja selama 5 tahun. Tetapi saya percaya Tuhan dapat berbuat sesuatu bagi saya. I was not expecting that on September 2 this year, 2022, when Judgment Hour published my testimony that God will transform my thinking and my future direction. Saya tidak menyangka peristiwa Judgment Hour membuat video kesaksian tentang saya dan itu mengubahkan hidup saya dan pola pikir saya. The whole of August this year, I applied for jobs like mushroom delivery, FedEx package handler, sales representative. I applied to those jobs because the conferences of the Seventh-day Adventist Church will not accept me. Di bulan Agustus tahun ini, seluruh bulan itu saya berusaha mencari pekerjaan, menjadi juru antar atau juru bungkus dan sebagainya, sebab saya tidak dipekerjakan lagi oleh gereja Advent. But God has a special purpose for me. I started my own ministry. Tetapi Allah mempunyai maksud khusus bagi saya dan saya memulai suatu pelayanan. When people started to email me after they watched the videos, I do not know what to do because there was no website. There was a website, but they cannot find a way to help me, support me, because the website was not fixed. Ya, sehingga pada waktu orang-orang mengikuti video kesaksian tersebut mulai berusaha menghubungi saya. Dan oleh karena website yang saya miliki tidak terlalu mengakomodir bila mana orang membantu, mereka bertanya bagaimana caranya membantu. So I had to work so hard, and then it started my ministry right now without me expecting that I will do this preaching or witnessing for the one true God. Dan sekarang oleh karena banyak bantuan itu saya dapat memulai pelayanan saya, dan yang saya tidak pernah pikirkan sebelum saya melayani Allah yang benar. When we honor God the Father, God will honor us. Bila mana kita menghormati Allah Bapa, Dia akan hormati kita. Seek ye first the kingdom of the one true God, and He will give you everything that you need. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah Bapa dan kebenarannya, maka Dia akan tambahkan kebutuhan kita. Not material things, but spiritual riches. Bukan kebutuhan material, tapi terutama kekayaan rohani. Do not be ashamed to witness for the one true God. Jangan pernah malu untuk mengabarkan atau menyaksikan Allah yang benar. I would like to update you that here in the United States, there are pastors in the Seventh-day Adventist Church now who are trying to write books and try to defend the Trinity, and they will say the anti-Trinitarian movement is a virus. So don't be discouraged by that kind of a title. Saudaraku dalam Tuhan, saya memberikan update kepada kita semua bahwa di Amerika ada pendeta-pendeta yang mulai menulis buku yang mana judulnya adalah anti-Trinitas itu adalah seperti virus. Jangan kecewa akan hal itu. We are not virus. Kita bukan virus. We are not virus of falsehood. We are viruses of truth. Kita bukan virus dari kepalsuan atau kesesatan, tapi kita virus dari kebenaran. The second way that we can triumph is recorded in page 50 of the same book. They held honored positions in the government
And at the same time, let the light of the gospel shine through their lives. This miracle was one of the results of their godly lives. Cara kedua untuk menang dinyatakan dalam halaman 50. Mereka memegang posisi terhormat dalam pemerintahan dan pada saat yang sama membiarkan terang Injil menyinari hidup mereka. Mujizat ini adalah salah satu hasil dari kehidupan saleh mereka. The one true God believers must be the humblest man and woman and children on planet Earth. Umat-umat Allah, umat-umat dari satu-satunya Allah yang benar seharusnya adalah umat-umat yang paling rendah hati di dunia ini. We must be the most loving people on this earth by the grace of God. Dan kita seharusnya menjadi orang-orang yang paling mengasihi di dunia ini oleh karena kasih karunia Allah. Because we cannot win an argument, we can only win people by our godly lives. Kita tidak bisa menang melalui argumen, tetapi kita dapat menangkan jiwa melalui kehidupan saleh kita. As you and I witness and share the one true God, let our lives speak as well. Our gentleness, our kindness, our sympathy, and our long suffering, reflecting the character of God. Sebagaimana kita menyaksikan akan pekabaran satu-satunya Allah yang benar, kiranya melalui kehidupan kita juga nyata akan karakter Allah itu, yang kita penuh kasih, lemah lembut, rendah hati, mengasihi. Christ in me is the hope of glory, according to Colossians chapter 1, verses 27 and 28. Dan sebagaimana Kolose 1 ayat 27 dan 28 mengatakan bahwa Kristus di dalam kita, itulah pengharapan kemuliaan. When people misunderstand us, let us understand them. Jika orang salah mengerti atau salah memahami tentang kita, biarlah kita memahami mereka. When people try to hate us with their words, let us love them with our works. Bila mana orang membenci kita dengan perkataan mereka, biarlah kita mengasihi mereka dengan perbuatan kita. When people try to curse us, let us bless them in return. Bila mana orang mengutuki kita, biarlah kita memberkati mereka. When people have ill feelings towards us, let us pray for them and not sin against the Father and the Son. Dan bila mana orang lain mempunyai perasaan tidak nyaman terhadap kita, biarlah kita berdoa kepada mereka, gantinya berbuat dosa kepada Bapa. When Christ's righteousness abides in us, His righteousness is shown through us. Dan bila mana kebenaran Kristus tinggal dalam hidup kita, maka itu akan terpancar dalam hidup kita. And then we begin to love what is fair and just. We will love mercy towards others, and we would love to be humble before God and before His people. Kita akan menjadi orang yang penuh kasih, penuh rahmat kepada sesama di hadapan Allah Bapa. You know, I lost a lot of benefits and money when I was asked by my conference to leave my pastoral position. Saudaraku dalam Tuhan, saya kehilangan penghasilan, kehilangan keuntungan-keuntungan pada waktu saya diminta meninggalkan pelayanan saya sebagai pendeta. And to make matters worse, the person that I truly love and committed my life turned her back and left and did not even give me anything that will support my own ministry. Dan hal yang terburuk adalah orang yang paling saya kasihi meninggalkan saya dan bahkan tidak meninggalkan sedikit pun apa-apa untuk menolong pelayanan saya. I thought all is lost. I have no more future. I have reached rock bottom. I am in the lowest of lows. Saya berpikir saya sudah
Tidak ada harapan lagi. Saya sudah tiba atau sampai kepada batu yang paling akhir, menghantam batu yang paling akhir, paling bawah. Instead of hating, I have forgiven. Gantinya membenci, saya mulai mengampuni. Instead of asking for more, I just said, I will give you what you want. Gantinya meminta lagi, saya memberi apa yang mereka mau. I gave everything that I could give and just did not argue or contest or disagree. Saya berikan yang saya dapat berikan daripada berdebat, berargumen, atau tidak setuju. You know, friends, what happened? The reward is I found the one true God, and I felt so loved by God and by His people. Dan pada akhirnya, saudaraku dalam Tuhan, oleh karena itu, saya akhirnya menemukan satu-satunya Allah yang benar. Saya merasakan kasih-Nya dan kasih umat-umatnya. If we follow and obey God, God will take care of us. Jika kita mengikuti dan menuruti Allah, Dia akan pelihara kita. Lesson number 3, or triumph number 3, the same page of this book that I'm reading. They did so, and all the host on the plain of Dura were witnesses to the fact that not even the smell of fire was upon their garments, and not a hair of their head had been singed. God had triumphed through the constancy of His faithful servants. Cara menang yang ketiga dalam halaman 50 dikatakan, mereka melakukannya dan semua yang hadir di dataran Dura menjadi saksi kepada fakta bahwa bahkan bau api tidak tercium di pakaian mereka dan tidak sehelai rambut pun di kepala mereka yang hangus. Allah telah menang melalui keteguhan hamba-hambanya yang setia. The magnificent image was forgotten by the people in their wonder, and solemnity pervaded the assembly. Gambaran yang luar biasa itu dilupakan oleh orang-orang dalam kekaguman mereka dan kekitmatan yang menyelimuti pertemuan itu. Number 4, what the Jews as a nation had failed to do in proclaiming the truth to the nations of the world, God accomplished under the most trying circumstances with only 3 men. The story of the miraculous deliverance was told to the ends of the earth. The principles of religious liberty and freedom of conscience were known. Cara menang yang keempat. Apa yang gagal dilakukan orang Yahudi sebagai suatu bangsa dalam memberitakan kebenaran kepada bangsa-bangsa di dunia diselesaikan Allah dalam keadaan yang paling sulit hanya dengan 3 orang. Kisah kelepasan ajaib itu diceritakan sampai ke ujung bumi. Prinsip-prinsip kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani menjadi termasyur. Let me wrap this up with these 3 examples of Christ today. Saya rangkumkan apa yang telah kita pelajari melalui teladan Kristus. The requirement of the only true God is a life of obedience. Tuntutan dari satu-satunya Allah yang benar adalah hidup yang menurut. The result of an obedient life to God is a life of righteousness. Hasil dari hidup yang menurut kepada Allah adalah hidup yang benar. The reward of an obedient life is life eternal. Dan pahala dari kehidupan yang menurut adalah kehidupan kekal. You see, friends, today, if we stay in faith to the one true God, this is what God will do to you. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jika kita setia kepada satu-satunya Allah yang benar, inilah yang Allah Bapa akan lakukan bagi kita. You know, I don't want to be misunderstood, but I pray to God that God will take care of me as I will obey Him. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saya tidak mau disalahpahami, tapi saya percaya bila mana saya setia kepada Tuhan, maka Dia akan pelihara saya. You know, have you ever prayed that when you are on the
a very difficult situation and you ask God for help and it seems there is no help? Pernahkah kita dalam situasi yang sulit, kita berdoa untuk pertolongan dari Tuhan tapi tidak ada pertolongan? It seems that you're alone and there's no relief in your life. Kita sendiri dan tidak merasakan kelegaan dalam hidup kita. I'd like you to wait upon the Lord. Saya minta untuk kita menunggu akan kehadiran Tuhan. Pray to the Lord. Berdoa kepadanya. Humble yourselves before God. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Trust and obey God. Percaya dan turut kepada Allah. And God will give you the blessings you need. Dan Allah akan memberikan berkat yang kita perlukan. Beloved, I am happy right now in my ministry, more happier than before. Saudaraku dalam Tuhan, saya lebih berbahagia sekarang dan bahkan lebih berbahagia lagi dalam pelayanan ini dibandingkan sebelumnya. My wife and me and our children, I'm very grateful that we are healthy and we are happy together. I'm just here at home and I'm with them. So I am happy and I am blessed. Saya bersuka cita saya dengan istri dan anak-anak dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun saya di rumah, tapi kami berbahagia. If we turn our eyes to the one true God and His Son, friends, good things, blessings will come into your life. Bila mana kita memandang kepada satu-satunya Allah yang benar, maka berkat dan hal yang baik akan datang dalam hidup kita. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego. They did not compromise. They obeyed God and they were saved and delivered from the fire. Ingat akan Sadrak, Meshach, dan Abednego. Mereka menurut kepada Allah. Mereka tidak berkompromi dan Allah melepaskan mereka dari api. May the love of God the Father and the grace of His Son Jesus Christ be with you all. This is my prayer. Kiranya kasih Allah Bapa dan anaknya menyertai kita semua adalah doa saya. Amen. Amen. Please close with the prayer. Father in heaven, Bapa kami yang di sorga, I humbly submit to you the message for the hour. dengan penuh kerendahan hati hamba-Mu menyerahkan pekabaran ini. Oh Lord, I pray for your people in Indonesia. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada umat-umat-Mu di Indonesia. Help them in their time of trouble and their time of need. Tolong mereka dalam masa kesusahan dan masa membutuhkan. Help their families, oh God. Tolong keluarga mereka, ya Tuhan. Help them to make the right decision to follow you. Tolong mereka membuat keputusan yang benar untuk mengikuti Engkau. Help them to be faithful until the end. Tolong mereka tetap setia hingga pada akhirnya. Encourage them today by your Spirit. Kuatkan mereka dengan Roh-Mu. And may they see the glory that is about to come. Dan kiranya mereka dapat melihat kemuliaan yang akan datang. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Kami dapat melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kami kekuatan. In the most holy name of your Son Jesus Christ I pray. Di dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa. Amen and amen. Amin.